राखी बंधन उत्सव श्रावण के महीने में हिंदू भाइयों और बहनों के बीच मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे के भावना जगाने और अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए राखी बंधन त्योहार का पालन करने का आह्वान किए थे और ये त्योहार उस दिन से आज तक चला आ रहा है। इसी को देखते हुए इस शुभ दिन पर महिला मोर्चा की ओर से महिला मोर्चा के अध्यक्ष झरना देब्बरमा ने शहर के विभिन्न थानों का दौरा किया और प्रशासन कर्मियों के लिए राखी बंधन उत्सव बनाया। इस अवसर पर बोलते हुए महिला मोर्चा के अध्यक्ष झरना देब्बरमा ने राखी बंधन उत्सव की शुरुआत के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन की रिश्तों को बताया। हालांकि द्रौपदी उनकी गैर रिश्तेदार थी। उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन घोषित किया और उसे चुकाने का वादा किया। कई साल बाद जब कौरवों ने पासे के खेल में द्रौपदी का अपमान किया और उसके कपड़े उतार दिए तो कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करके प्रतिशोध लिया। ऐसे होता है राखी बंधन का परिचय। इस अवसर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष झरना देब्बरमा के अलावा राज्य महिला मोर्चा के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকেও অতিক্রম করে দ্রৌপদীর সঙ্গে ওনার খুব একটা ভালো একটা ভাই বন্ধনের মিল ছিল তখন এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ শিশুরামকে তার চক্র দিয়ে হত্যা করলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের হাতটা কেটে গেছিল। তখন দ্রৌপদী দৌড়ে এসে তার আঁচলটাকে ছিঁড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে এটার জবাব আমি তোমাকে একদিন দেব। তখন যখন এই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের যখন আমরা ঘটনা সবাই জানি তখন শ্রীকৃষ্ণ এই বোনের প্রতিদান দিয়েছিলেন। বস্ত্র ওনাকে কন্টিনিউয়াসলি দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিদান দিয়েছিলেন। তখন সুভদ্রাকে বললেন যে সেই যে আমাকে একদিন হাতটা বেঁধে দিয়েছিল সেটাই রাখি বন্ধন, সেটাই বোনের সম্পর্ক, আর এই সম্পর্কের জন্য বোনকে আমি আজকের দিনে রক্ষা করেছি। তো এই যে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে রক্ষা করলেন তা আমরাও চাই আমাদের ভাইয়েরা যেন সর্বোচ্চ সমস্ত বিপদে আমাদের পাশে থাকেন, আমাদেরকে রক্ষা করেন, আমাদের পাশে থেকে আমরা আমাদের চলার পথকে মসৃণ করেন। তাই আজকের এই দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমাদের বোনদের কাছে।